ओम नमः शिवाय। ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଓ ଲେଖକ ପ୍ରଫେସର ରୁଦ୍ରପ୍ରସନ୍ନ ମହାପାତ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓଡ଼ିଶାରୁ କହୁଛି। ଆଜି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଉପରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଟପିକ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ତିନିମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ବିଷୟ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଉପରେ ମୋର ବହିଟି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଜ୍ୟୋତିଷ ମୋତିଲାଲ ବନାରସୀ ଦ୍ୱାରା ପବ୍ଲିଶ ହେଇଯାଇଛି। ତାର ଲିଙ୍କ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମାଜନରେ ମିଳିଯିବ। ସେ ବହି ପାଇଁ ମୁଁ ଟଙ୍କାଟେ ବି ପଇସା ନେଉନାହିଁ। ସେଥିରୁ ଯାହା ପଇସା ଉପାର୍ଜନ ହେଉଛି ସେଥିରୁ ପବ୍ଲିଶର ତା ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପଇସା କିଛି ନେଉଛି। ବାକି ପଇସା ଗୁଡ଼ା ଆମେ ଗୋଟେ ଚାରିଟେବଲ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନକୁ ଡୋନେଟ୍ କରିଦେଉଛୁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ କୁହେ ଆପଣମାନେ ଦାନ ଫାନ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯାତକ ଦିଆଯାଏ ଏଇଟା କୁହାଯାଏ ନା। ତ ମୁଁ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହି କିଣିବାକୁ କହୁନି, କିମ୍ବା ଆପଣ ବହି କିଣିଲେ ମୁଁ ସେଥିରୁ ଟଙ୍କାଟେ ବି ପାଇବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତା ଲିଙ୍କ୍ ତଳେ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି କିଣିପାରନ୍ତି, ସେଥିରେ ମୋର କିଛି ଅବଜେକ୍ସନ୍ ନାହିଁ। ତ ସେଇ ସନ୍ଦର୍ଭରେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ମୋର ଆୱାରନେସ୍ଟା ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିବାର ଥିଲା, ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ପଡ଼କାଷ୍ଟ କରିଛି। ଗୋଟେ ନୁହେଁ ଦୁଇଟା କରିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ବୋଧେ ଶୀଘ୍ର ରିଲିଜ୍ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କହୁଛି। ତଦ୍ୱାରା କାଲି ସକାଳେ ମୁଁ ଥାଏ ନଥାଏ ଓଡ଼ିଶାବାସୀମାନେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ବିଷୟରେ କିଛି ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ନେଇକି ଚାଲିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋର ପଡ଼କାଷ୍ଟରେ କହିଥିଲି କି ଆପଣମାନେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ପିନ୍ଧିଲେ ଆଇଁଷ ଖାଇପାରିବେ ବୋଲି। ସେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ବୁଝନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଲା, ମୁଁ କହୁନି, ଶ୍ରୀମଦ୍ ଦେବୀ ଭାଗବତମରେ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଅଛି, ଚାପ୍ଟର 3 କିମ୍ବା 6 ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁନି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଅଧ୍ୟାୟ ଗୋଟେ ଅଛି, ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଗୋଟେ ଲୋକ କେବଳ ଖାଲି ଆମିଷ ନୁହେଁ, ଯଦି ସେ ମଦ ବି ପିଉଥାଏ ତାହେଲେ ବି ସେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କରିପାରିବ, ସେ ପୁଣ୍ୟ ପାଇଯିବ। ମାନେ ଏଟାକୁ ଖରାପ ଜିନିଷ କୁହାଯାଇଛି। ଏଟା ଗୋଟେ ସେନ୍ସରେ କୁହାଯାଇଛି ଗୋଟେ ଲୋକ ଯଦି ଏତେ ତଳକୁ ବି ଖସି ଯାଉଛି, ଯଦିଓ ମୁଁ କହୁନାହିଁ ଯେ ଆଇଁଷ କିମ୍ବା କୌଣସି ଜିନିଷ ଖାଇବାରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ତ ଅସୁବିଧା, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଖସି ଯାଉଛି ତାହେଲେ ବି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ପିନ୍ଧିବା କିମ୍ବା ଧାରଣ ଦ୍ୱାରା ତାହା ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବ। ଏବଂ ଏଟା ବି ସତ୍ୟ। ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକ କିଏ ତାମସିକ ଜୀବନରେ ବେଶୀ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛି, ସେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ପକାଇଲା ପରେ ତାର ଟିକେ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ମନୋବୃତ୍ତି ଆସିବ। ଯଦି ଆଇଁଷ ଖାଉଥିବ ଏତେ ଇଚ୍ଛା ହେବନି, ଯଦି ଖାଉଥିବ ମଦ ପିଉଥିବ ଏତେ ଇଚ୍ଛା ହେବନି। ତ ମୋ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ହେଲା ସେଇଆ ଯେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ମହତ୍ତ୍ୱଟାକୁ ସମସ୍ତେ ବୁଝନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଲୋକ ସେ ନାହିଁ ସାର୍, ମୁଁ କେବଳ ରବିବାର ଦିନ ଟିକେ ଆମିଷ ଖାଇଦେଉଛି ତ ମୁଁ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ପକାଇବି ନା। ଆପଣ ପକାନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ମନେ ମନେ ଆପଣଙ୍କର ସେଇଟା ବି ଧୀରେ ଧୀରେ କମି କମି ଯିବ। ଯଦିଓ ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଇଏଟା ଆପଣ ନିଜେ ତାର ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମିତି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବି ଲେଖା ହେଇଛି। ମୁଁ ଯଦିଓ ପ୍ରମୋଟ୍ କରୁନି, ମୁଁ ସେ ଶାସ୍ତ୍ର ଜିନିଷଟା କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ଆପଣ ଆମିଷ ଖାଇଥାନ୍ତି, ଯଦି ଖାଉଛନ୍ତି ବି ତାହେଲେ ବି ଆପଣ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କରିପାରିବେ। ହଁ, ଏଇଟା ଡେଫିନେଟଲି ସତ ଯେ ନ ଖାଇଲେ ଭଲ। ଆପଣ ପେଟ୍ରୋଲ ଗାଡ଼ିରେ ଟିକେ କିରୋସିନ ପକାଇଲେ କ'ଣ ଗାଡ଼ି ଚାଲିବ? ନ ପକାଇଲେ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଆର କିଛି ଗଲତ ମତଲବ କାଢ଼ିବେ ନାହିଁ। ହଉ, ସେ ଯାହା ବି ହେଉନା କାହିଁକି, ତିନିମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଆଉ ତ୍ରିଗୁଣ ଆଉ ତ୍ରିଦୋଷ, ତ୍ରିଗୁଣଟାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ତ୍ରିଗୁଣ ଆମେ କହିଲେ ମାଇଣ୍ଡ, ବଡି, ମାଇଣ୍ଡ, ସୋଲ୍ ଆଉ ୟୁନିଭର୍ସକୁ ବୁଝାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗ ସେନ୍ସ ସେଇଟା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ତ୍ରିଦୋଷ କହିଲେ ଯେଉଁ ବାତ, ପିତ୍ତ, କଫ, ଏଇ ଜିନିଷ ପାଇଁ ତିନିମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷକୁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ ବୋଲି କିଛି ଲୋକଙ୍କର ମତ। ବହୁତ ସ୍ପେଶାଲାଇଜ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚର ମୋରି ଭଳିଆ ତାଙ୍କର ମତ। କିନ୍ତୁ ଏଟାକୁ ମୁଁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଖଣ୍ଡନ କରୁଛି। ତାର କାରଣ ହେଲା, ତିନିମୁଖୀ ତ୍ରିଗୁଣ ପାଇଁ ପକାଇ ପାରନ୍ତି, ସେଥିରେ ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ସହିତ ମିଶିବାର ଅଛି, ସେ ତ୍ରିଗୁଣର ବାଲାନ୍ସ ପାଇଁ ଆପଣ ପକାଇ ପାରନ୍ତି। ଯଦି ତ୍ରିଗୁଣ ବି ଏଟାକୁ ସତ୍ତ୍ୱ, ରଜ ଆଉ ତମସକୁ କୁହାଯାଏ। ତ ଆପଣ ତମସରୁ ଯଦି ରଜସ ଆଡ଼କୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଡେଫିନେଟଲି ହେଲ୍ପ କରିବ। ଯେଉଁ ଜିନିଷଟାକି ମୁଁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଦେବୀ ଭାଗବତମର ଶ୍ଲୋକରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ଗୋଟେ ଲୋକ ତାମସିକ ଥିଲେ ବି ସେ ସତ୍ତ୍ୱ ଆଡ଼କୁ ଯିବ। ଏବଂ ସେଇଭଳିଆ ଲୋକ ବେସିକାଲି ତିନିମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷଟା ଆଗେ ପକାଇବା ଦରକାର। ଏବଂ ତିନିମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷକୁ ବଗଳାମୁଖୀଙ୍କ ସହିତ ବି ତୁଳନା କରାହେଇଛି ବୋଲି କିଛି ଦେବୀ ପୁରାଣରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯଦିଓ ମୁଁ ପଢ଼ିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବେ ଶୁଣିଛି। କିନ୍ତୁ ଶିବପୁରାଣରେ ଲେଖା ହେଲା ଏଟା ଅଗ୍ନି ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକ ଭିତରେ ପିତ୍ତର ତତ୍ତ୍ୱ ଅଧିକ ଥିବ, ଯେଉଁଟା ଫାୟାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ,
कफ वाटर बा पानी, बात है एयर, पित्त है फायर। यदि पित्त तत्व अधिक अच्छे आपको बहुत गैस हो फ्रिक्वेंटली ज्वर में पड़ जाऊँच। लिवर एंड फीवर कनेक्टेड। तीनमुखी रुद्राक्ष पकातु भल हो। यहाँ मिछ कथा पकेबे ना कहीं तीनमुखी रुद्राक्ष है अग्निंकर। यदि गैस हो पकेबेनी ठीक से जगह यदि थंडा आपन को अधिक रोचे कफ दोष जदि अधिक रोचे पकई पारती कारण निआटा पानी ठीक आंटी पवन भी पानी माने निआर आंटी से किसी असुविधा नहीं कि पानी निआ गोटे है उष्म तत्व गोटे है ठंडा तत्व। ठंडा तत्वटा आप भर रोचे देहर उष्मता बढ़ापी आप तीनमुखीटे पकईदे पारती किंतु तीनटा तत्वर बालांस केवे करनी से रुद्राक्षटा कहीं केवल अग्नि तत्व सहित संश्लिष्ट। तो तीनमुखी अग्नि माने तमस रज सत्व द्वारा रिलेटेड नुहे। तो सहीटा आप जोगपाई पकई पारती जदिव जदि आप प्रबल गैस हो पित्त तत्व बहुत अधिक पेट पोड़ा जड़ा एगुड़ा सब हो फीवर रोचे आउ कौन कौन पित्त तत्वर इम्प्लिकेशन थी मुझे तो आयुर्वेद पढ़ी ना ताहले आप तीनमुखी ठार दूरे रुहतु। रुद्राक्ष ज्योतिष आपको कहते आप तीनमुखी रुद्राक्ष पिंधतु ना जदि आपंकर एपरी अवस्था अच्छी सार मोर मंगल खराब अच्छे मुझे तीनमुखी पकईचे सी अलग कथा छाड़ू से मंगल कौन हम कौन ना कि आप देह खराब यहाँ अच्छी निश्चित रूप आप अधिक पीड़ित हे। जदि पीड़ित होना जाने से तीनमुखीटा आप कम करनी नाई सर हाँ एमती गोटे दुटा पकड़े किसी हेनी मन रखता तीनमुखी चारिमुखी पांचमुखी ये गोटे मिनिमम आप 9टा लेखे पकेबे मिनिमम ताले जाए तार किसी सुफल मिले। गोटे तीनमुखी गोटे पांचमुखी शो अफ देखी हम हाँ 8-9 मुखी 10 मुखी पर डाइले आप पकई पारे मुझे तो निजे 10 मुखी पकाए गोटे बटे किसी असुविधा नहीं कि यही सब जो अल्प भाइब्रेसन जो रुद्राक्ष अच्छे 3-3टा लेखे पकेबे। तीनमुखी त्रिगुण को आप आसोसिएट करिपारती किंतु त्रिदोष नुहे सत्व रजस तमस भितर आप तमस आड़ आप सत्व आड़ को जी जातु किंतु त्रिगुण जोटा आमर कह जाए रजस जो आम त्रिदोष बा 3 ह्यूमर्स गोटे मैगजीन लिखी पठेली 3 ह्यूमर्स आमर ये प्लानेट्स एंड फोरकास्ट बाहर ओडिशा HUMOR ताको विज्ञ एडिटर माने एडिट कले HUMOUR माने हास्यास्पद कथा ये भाया इंग्लीश आम ओडिया चलुଛି ओडिशा मुझे प्लानेट्स एंड फोरकास्ट बेस लेखा लेखी करूना कारण जेहेतु प्रोफेसर बैनर्जी थिला बेले जहाँ थिला थिला एबे आउ सेटा भल एडिटर माने नाहांती तेरे से जो 3 ह्यूमर्स मु कहूँ बा 3 दोष बोली कहूँ सेटा को आप तीनमुखी रुद्राक्ष पकड़े आप चेक करदे ठंडा हो कफ रोच आप दोष बात है आपंकर देह हाथ थरेवा आप उठी न पारिबा बसी न पारिबा देह हाथ क्लमज लगे इवन किसी मात्रा कन्स्टिपेटेड थिंकिंग अल्सो आपको चिंताधारा अल्सो बातर इम्प्लिकेशन बहुत रागुंट आप ये कर कफर ना पित्तर इम्प्लिकेशन तो सेगुड़ा अच्छी तीनमुखी ठार दूरे रुहतु आप डेफिनेटली चारिमुखी पांचमुखी पकई पारे। पांचमुखी आ पंचतत्व को नहीं गोटे वीडियो कर इंस्टाग्राम रील कर जानी पर करी ओडिया वीडियो लोक बेस देखु न बहुत कम करुच्ची हूँ भविष्य में किए देखिए तेणु तीनमुखी रुद्राक्ष आ त्रिदोष को टे मैच करके देखिए तापर पकेबे नहले तार किछि लाभ नहीं आप लाभ बदल में आप क्षति पाइबे आप अधिक गैस हम आप ज्वर अधिक हम जदि हो कारण तीनमुखी रुद्राक्षटा अग्नि तत्व से गरम रुद्राक्षटा तीनमुखी रुद्राक्ष आप सप्ताह थे क्षीर धोया पड़ो से मुझे रुद्राक्षर सिद्धमाला 1 ରୁ 14 मुखी 15 मुखी यदि आप पकाउं बी केयरफुल कारण विभिन्न प्रकार रुद्राक्षर विभिन्न प्रकार कंडीशनिंग रही तेणु आशा कै तीनमुखी रुद्राक्षर त्रिदोष सहित जो संपर्क आप बुझिकी
तापर से रुद्राक्ष धारण करेंगे जदि आपंकर कफ दोष अधिक अच्छे निश्चित धारण करेंगे मिनिमम 9टा लोक कमेंट करेंगे सार आप मत फोन कर पचारे सार आप रुद्राक्ष बिकुंट मुझे कहीदे हाँ रुद्राक्ष बिके माने निजे अभिमंत्रित करे दिए कि माने नुहे मोठू रुद्राक्ष ना आप मंगल हम आप अनेक कौट किले हेनी आप करूँ मुझे जहाँ जहाँ कहूँ कि बही लेखा भी जमी से अनुसार कंडीशनिंग कर पिंधतु आप निश्चित सुफल पाए एत कथा यदि कहले ज्योतिष कथा यदि कह ज्योतिष मंगल बहुत स्ट्रंग थी सूर्य जदि बहुत स्ट्रंग थे दुटा अग्नितत्व ग्रह बृहस्पति की मुझे नेबिनी क्या मंगल और सूर्य ही बेसी अग्नितत्व बृहस्पति बेसिकाली लिभर जदिव किंतु यदि ज्वर होता आप लिभर देखिपारती सामने जब लोकटा रागुच खाली गैस हो सूर्य और मंगल देखिए जैसे बहुत स्ट्रंग थी भी देवे तीन मुखी कारण सूर्य भी अग्नि और किसी मात्रा तीन मुखी रुद्राक्ष सूर्य आप धारण करें हो आशा करें बहुत किसी ज्ञान हो गला आपणकर जदि किसी अधिक ज्ञान अच्छी रुद्राक्ष विषय आप कमेंट सेक्शन में लिखुँ ओडिशा रे किसी जन लोक रुद्राक्ष विषय कहते मुझे शुणुली से बही पढ़ी कहीदे जोटा लेखाई से कहीदे टेस्ट करना आप्लाय करना हम से अभिज्ञता अन्य को लाइन अधिक अच्छी रुद्राक्ष ना तेणु मो रिसर्चटा जानापी आप निश्चित रूप में बही पढ़ू जापर गोटे गोटे रुद्राक्ष उपर मुझे टपिक लिखी खाली 13 मुखी रुद्राक्ष उपर रिसर्च कर पेजेस एंड पेजेस लिखी खाली 3 मुखी रुद्राक्ष उपर लिखी एमती ना कि 3 मुखी टिके 13 मुखी टिके सेमती भी गोटे जगह लिखाई कि बेसिकाली ये गोटे गोटे रिसर्च पेपर गोटे गोटे रुद्राक्ष उपर तेणु सेमती भी अनुरोध कहे ना कारण खाली बही पढ़ी रुद्राक्षटा भी कहीदेवाटा ठीक नुहे तार एप्लिकेशन साइटा भल कि जानवर अच्छी तेणु 3 मुखीटा टिके सावधान रही त्रिदोषटा को देखिए धारण कर आज ये महादेव चाहिए गोटे वीडियो नहीं खूब शीघ्र आप उपस्थित है आज आज्ञा दिंतु ओम नमः।